आज आम पढ़मा भौतिक विज्ञान 2 नंबर पाठ जेन पढ़ुला अम्ल क्षारक और लवण इथर आम पढ़ुला जे अम्ल क्षारकर विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया बाबद आम पढ़ुला। तो आज आम ये पढ़मा इटा हूँ धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया विषय आम पढ़मा। धातव हूँ तार अर्थ हूँ धातवर अर्थ हूँ धातु और कार्बोनेट अर्थ हूँ धातु संगे CO3 मिसिकी रही तो ताके आम कहमा धातव कार्बोनेट कार्बोनेट रे CO3 मिसिकी हेन्ता धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट धातव बोले गोटे धातु थिबा हाइड्रोजेन तार सहित मिसिकी H हाइड्रोजेन बोले H और कार्बोनेट बोले CO3 तो धातु संगे आमर HCO3 मिसिकी इने थिबा आमर तो धातव कार्बोनेट रे धातु जेनसी भी गोटे धातु संगे आमर CO3 मिसिकी रही और धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट रे धातु संगे HCO3 आमर मिसिकी रही तो फास्ट आम देखमा अम्ल संगे धातव कार्बोनेट रो प्रतिक्रिया। तो गोटे अम्ल संगे आमर धातव कार्बोनेट रो प्रतिक्रिया हेले आमर उत्पादक रे बाहरबा लवण बाहरबा अंगारकाम्ल गैस निर्गत हेबा और तार संगे संगे जल भी सृष्टि हेबा। तो यहाँ मन रखला हेबा जे आमर अम्ल सहित धातव कार्बोनेट जदि रासायनिक प्रतिक्रिया है तो आमर लवण सृष्टि हेबा जल सृष्टि हेबा और अंगारकाम्ल गैस CO2 गैस आमर निर्गत हेबा है। तो तार उदाहरण गोटे देखमा तो आमर अम्ल जगह नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम HCl और धातव कार्बोनेट तो इन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इटा आम नामा तो इन धातुटा हूँ सोडियम आउ कही धातव कार्बोनेट CO3 लगसी तो CO3 लगे सोडियम कार्बोनेट तो इतार नाटा हूँ इतार कमन नेम बा ओडिया नेमटा हूँ आम जेन धोइबा सोडा सर्फ मान के जेन थी धोइबा लगे जेन सोडा व्यवहार कराइसी तार रासायनिक संकेत हूँ Na2CO3 है बाई आम कहमा सोडियम कार्बोनेट। तो आम जदि Na2CO3 संगे गोटे अम्ल के मिसामा तो आमर काना सृष्टि हेसी पहले आम देखमा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनु तार गोटे C इनु दुईटा O मिसिक आम कार्बन डाइऑक्साइड बाहरबा तापर जल सृष्टि हेसी तो जल संकेत हूँ H2O तो गुटे O तो इन आसबा आउ जेन H इन गुटे अच्छे तो ताके दुई बनावा लगे आम काना करमा HCl आगे दुईटे देदेमा तो यहाँ होगा आमर जल होगा H2O आ बाकी रहा आमर 2NaCl जेनटा हूँ खाइबा लुण सोडियम क्लोराइड इटा हूँ लवण है। तो सोडियम कार्बोनेट संगे जदि अम्ल मिसुचे तो आमर सोडियम क्लोराइड जल और आमर कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि है। तो यहाँ एग्जाम रे पढ़ले इटा लिखला हबा तार संगे संगे गोटे उदाहरणटे देला हबा। तापर नेक्स्ट देखमा आमे अम्ल संगे धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट अम्ल होइगला HCl धातव आम इन सोडियम नाम धातु के हाइड्रोजेन कार्बोनेट रे काना लगसी HCO3 तो गोटे धातु अम्ल संगे यदि धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट मिसला तो काना सृष्टि हेसी लवण सृष्टि हेबा सही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरबा आउ जल सृष्टि हेबा। तो यहाँ के आम उदाहरण देखिए देखमा अम्ल HCl धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट हूँ NaHCO3 जार ना हूँ सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट जार कमन ना हूँ बेकिंग सोडा जेना कि आम खाइबार ने व्यवहार करसन जिन सोडा सेटा हूँ आमर बेकिंग सोडा NaHCO3 तार प्रतीक। तो इन आमर पहले आम बाहर कर CO2 गैस बाहरबा तार संगे संगे जल सृष्टि हेबा तार संगे संगे आमर NaCl बा खाइबा लुण बा लवण यहाँ सृष्टि हेबा। तो आम इन केन्दा जानवा जे CO2 गैस बाहरुचे तो ई CO2 गैस के आम जदि चून पानी रे प्रवेश करामा केनसी भी उपाय आम चून पानी जेन थिबा चून पानी संकेत हूँ कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है इन चून पानी जदि कार्बन डाइऑक्साइड के आम प्रवेश करमा तो सेटा काना हो धला अवक्षेप बा धला रंग हो आम धला रंग सृष्टि हेबा। तो आम जानी पारमा इरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरुचे तो सेटा आम देखमा यदि चून पानी संकेत हूँ CaOH2 सेनु इनु जेन आमर जेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरी ताके जदि चून पानी रे प्रवेश करामा तो ताको रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि हेबा काना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि हेबा तार संगे संगे जल सृष्टि हेबा। तो यहाँ केते समय गला पर कैल्शियम कार्बोनेट काना हो तले बसी जावा चूनटा आउ आमर जलटा ऊपर रही जावा है अवक्षेप सृष्टि हेबा अवक्षेप बोले तले बसी जावाटा
এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ହେଲା। যদি ଆମେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଫେର୍ ଆଉ ଯଦି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଇନେ ପ୍ରବେଶ କରାମା ବେଶୀ କରି ତ ଇନେ ଆମର କାଣା ହେଇଯିବା ଇ ଜାଗାରେ ଫେର୍ ଯଦି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବେଶ କରାମା ତ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଇନେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେନେ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଫେର୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବେଶ କରାମା ତ ଆମର ଇଟା ତିଆରି ହେବା CaHCO3 2 ଆମର ଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା ଆମର ପ୍ରଶମୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖମା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ है। ପ୍ରଶମୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇନା କାଣା ହେସି ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପର ଯଦି ମିଶିଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିକିରି ଦୁଇକର ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକର ତ କାଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କେନକେଟା ମିଶିଲେ ଅମ୍ଳ ସଙ୍ଗେ ଯଦି କ୍ଷାରକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ତ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଶମୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖମା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅମ୍ଳ ଯୋଗ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତ ଅମ୍ଳ ଜାଗାରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଇଯିମା କ୍ଷାରକ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ନେଇଯିମା NaOH ତ ଏଇନା କାଣା ହେଇଯିବା H ଆଉ OH ମିଶିକିରି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା H2O ଜଳ ଆଉ ଇନେ ରହିଲା Na ଆଉ Cl ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଖାଇବା ଲୁଣ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଲବଣ NaCl ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ଏଇଟାକେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଶମୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖିଥିବା କେନ୍ସି ବି ଜାଗାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାବଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ କହିଥିଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାବଲେ ଆମର ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ସନ୍ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାବିଲେ ଆମେ ସେନେ ଯଦି ଚୂନ କି କାଣା କି ସାବୁନ ଲଗେଇଦେମା ସେଟା ଆମକେ ଆରାମ ମିଲ୍ସି ହେଲା ତ ସେଟା ଅମ୍ଳକେ ଆମର କ୍ଷାରକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରସି ତାର ପାୱାରକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖମା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଧାତବ ବୋଲେ ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲେ O ଲାଗିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଗିଥିବା ଧାତୁ ସଙ୍ଗେ ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଗିଥିବା ତାକେ ଆମେ କହିମା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାହାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଅମ୍ଳ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କାଣା ହେସି ଆମେ ଦେଖମା ତ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କାଣା ସୃଷ୍ଟି କରସି ସେଇ ହେନ୍ତା ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରସି ତେଣୁ ଇନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଗୁଣଟା ହଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ଆମେ ଇନା ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ ତ ଇନେ ବି ସେଇ ହେନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ଆମର ଅମ୍ଳ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କାଣା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଆମର ଗୁଣଟା କାଣା କ୍ଷାରୀୟ ହଏ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ କ୍ଷାରକ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛେ ତାର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ହଏ ତ ଏଇନା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖମା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି CuOଟା ହଉଛି କପର ତମ୍ବା O ଲାଗିଛି ସେଥିଲାଗି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାହାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ HCl ସଙ୍ଗେ ତ ଏଇନା ଆମର କାଣା ହେଇଯିବା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ହେଲା ଆମର ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା H2O ଲାଗି ଇନେ ଯୁଡ଼େ H ଦରକାର ଏଥିଲାଗି ଇନେ 2 ବସା ହେଲା H2 ଆଇ ତାର O ମିଶିକିରି H2 ହେଇଗଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା Cu ଆଉ ଇନେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯୁଡ଼େ Cl2 କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଇନେ ଯେନ୍ତା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଉଥିଲା ଇନେ ହେଇଗଲା କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଲବଣ ହଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେନ୍ତା ଦେଖମା ଗୋଟେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କାଣା ହେସି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲେ ଅଧାତୁ କେନ୍ ଯେନ୍ତା କାର୍ବନ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ସଲଫର ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧାତୁ ତାର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଧାତୁ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଗିଥିଲେ ତାକେ ଆମେ କାଣା କହିମା ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେ ଯଦି ଆମର କ୍ଷାରକ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ କାଣା ହୋଇଛେ ଆମେ ଦେଖମା ତ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସେଇ ଲବଣ ଆଉ କାଣା ସୃଷ୍ଟି କରସି ଜଳ ହେଲା ତ ଇନା ଆମର ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା କ୍ଷାରକ ସହିତ ମିଶୁଛେ ଇନା ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଯଦି ଅମ୍ଳଟା କ୍ଷାରକ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଲବଣ ଜଳ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଷାରକ ଅଛେ ତ ଇନା କାଣା ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳ ଜାଗା ନେଇ ନେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛେ ଏଥିଲାଗି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଗୁଣଟା କାଣା ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ହଏ ଅମ୍ଳ ଯାହା କାମ କରସି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବି ସେଇଟା କରବା ତ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ହଏ ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା କାଣା ଥିଲା ଆମର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଇନା ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ହଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖମା ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଗ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତ ଏଇନା ଗୋଟେ ଆମର ଉଦାହରଣ ଦେଖମା ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଙ୍ଗାରକ କାର୍ବନଟା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଇନା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଗିଛେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ କାହାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରବା ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ହଏ ତ କାଣା ସୃଷ୍ଟି ହେସି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆମେ ପहिले ଜଳକେ ଦେଖିଦେମା ତ ଇନେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ଇନେ ଗୋଟେ H ଅଛେ ତ 2 କରିଲା H2O ହେଲା
आईना रहा CO2 आईना रहा जुड़े Na आ गुटे O तो यहाँ हो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जेनटा कि आम धोवा सोडार संकेत है जेनटा गोटे लवण है है तो इन अधातव ऑक्साइड अम्लीय गुण है तो एतकी आमके मन रखले हवा।